Hello friends, welcome you back to the next topic of molecular diagnosis. Okay. So in this topic we will study the different techniques or the different instruments used to detect the different diseases. Now here also recombinant DNA technology is used to treat the different diseases. So recombinant DNA technology, polymerase chain reaction and enzyme linked immunosorbent assay, that is ELISA, are some of the techniques that serve the purpose of early diagnosis. So हे थोडे टेक्निक्स आहेत जे कितें करता म्हणजे आमकां अर्ली स्टेजीसानूच जे डिसीज आहा ते आमी ट्रीट करूंक शकता, ट्रीट करपाक हेल्प करता. Now first one is the polymerase chain reaction. Now here in this, the presence of pathogen, that is bacteria or virus, is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptoms and the concentration of pathogen is already very high in the body. So जेन्ना हे pathogen such as bacteria, viruses आमकां जेन्ना इन्फेक्ट करता तेन्ना आमकां ते तेंच्यांनी इन्फेक्शन केलां म्हूण आमकां केन्ना कळटा जेन्ना आमकां ते डिसीजाचे सिम्पटम्स दिसता कारण तेन्नाच आमकां कळटा जेन्ना आमकां फिवर येता तेन्नाच आमकां कळटा की कितें तरी आमचे बॅक्टेरिया वायरसान एटॅक केला. पूण जेन्ना आमकां ते सिम्पटम्स दिसता पळय तेन्ना तेचें कॉन्सन्ट्रेशन खूब आसता पॅथोजनाचें. ओके, so very low concentration of a bacteria or virus can be detected by amplification of the nucleic acid by PCR. So using PCR, that is polymerase chain reaction, we can detect this concentration of bacteria or virus when they are in very low concentration, that is during early stages only. Now PCR is now routinely used to detect HIV in suspected AIDS patient. So PCR कित्याक यूज करता? To detect the HIV. HIV is the human immunovirus. Okay, जो AIDS करता. Okay. So हो virus detect करपा खातीर PCR use करता. It is used to detect mutations in gene in suspected cancer patient. PCR is also used in to detect the mutated gene in cancer patients. Okay, the genetic cancer जे आसा ते जीन्स म्युटेट जावन जेनेटीक मेकअप चेंजीस जावन जे कॅन्सर जाल्ले आसा ते डिटेक्ट करपा खातीर PCR यूज करता. इट इज अ पावरफूल टेक्नीक टू आयडेंटिफाय मॅनी अदर जेनेटीक डिसऑर्डर. आनी हो PCR जो आसा तो अदर जेनेटीक डिसऑर्डरूय आयडेंटिफाय करपा खातीर ऑर ताका ट्रिटमेंट दिवपा खातीर यूज करता. इट इज व्हेरी युजफूल टेक्नीक PCR. Now we'll see how the PCR works. What is PCR and how it is work. Now this is the structure of DNA. I will not go in detail. We will study in next chapter. Now this is the structure of DNA. Now this in PCR, what we put in PCR? PCR is this is the machine wherein the process is carried out. We'll see first. Now this is the PCR tube, means which we have to put in this PCR machine. ह्यो ट्यूब घेता जसो आमचो टेस्ट ट्यूब आसता पळय सॅम्पल घेवपा खातीर तसो हो PCR ट्यूब आसता. स्मॉल क्रायो ट्यूब्स म्हणटात ताका आमी PCR ट्यूब्स, क्रायो वायल्स म्हणटा ते घेता. तेतून DNA सॅम्पल घालता, प्रायमर घालता, टॅग पॉलिमरेज आनी बफर घालता. हे सगळे ॲड करता, शेक करता आनी ह्या PCR मशिनाक घालता आनी ते ऑन करता. सो PCR मशिनान घातल्या उपरांत थंयसर 3 प्रोसेसीस जाता ह्या PCR मशिनान. 3 हे सायकल्स जाता. सो हे 3 प्रोसेसीस जाल्या उपरांत एक सायकल कंप्लीट जाता. अशे कितलेच सायकल ह्या युजींग दीस PCR आमी रन करता. ताका लागून जो आमचो DNA आहा तो एम्प्लिफायड जाता मॅनी टायम्स. जे आमकां थावजंड्स कॉपीज मिलियन्स कॉपीज ऑफ DNA वी कॅन गेट युजींग दीस PCR. नाव आतां ह्या PCRान कितें जाता तें पळय. तो सॅम्पल भितर घातलें म्हणटा आनी ऑन केलें आनी हो प्रोसेस स्टार्ट जाता. फर्स्ट वन इज द डिनेचरिंग. सो इन शॉर्ट सांगता, डिटेल आमी दुसऱ्या लेसन शिकतली. डिनेचरिंग. सो 95 डिग्री सेल्सियसचेर फर्स्ट स्टेप जाता. दॅट दीस इज अ टेम्परेचर डिपेंडंट. 95 डिग्री सेल्सियस स्ट्रेंथ जे आसता ते सेपरेट जावपाक सुरू जाता. नाव वी कॅन से दीस इज द DNA. आतां हो DNAचे स्ट्रेंथ एकामेकाक
अटॅच आसा ते सेपरेट जाता 95 degree strand separate. Then second process is the annealing which take place at 55 degrees Celsius. Primers bind template. Primers जो आसा तो ह्या टेम्पलेटाक बाइंड करता, हे जे सेपरेट जाल्ले आसा ताका बाइंड करता. And the third process is extension which take place 72 degrees Celsius. Synthesis new strand. So primer bind जाल्ले कारणी न्यू स्ट्रँड जो आसा तो सिंथसीस जावपा खातीर फॉर्मेशन जावपा खातीर स्टार्ट जाता. सो दीस 3 स्टेप जाले कारणी तेची एक सायकल जी आसा ती कंप्लीट जाता. सो दिस इज थिंग हॅपन. So you can see very small amount. This is the micromillimeters. You can put the sample and you will get amplified amount of that sample, DNA sample, and you can detect whether it is has any problem or not. A single stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule, taka probe म्हणता, radioactive molecule करता, is allowed to hybridize to its complementary DNA. So तो probe घातल्यान तो hybridization जावपाक complementary DNA in a clone of a cell followed by detection using autoradiography. So ते कितें करता, single stranded DNA or RNA तेज्या बरोबर रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल घालता, ताका आमी प्रोब म्हणटा, आनी तांकां एलाव करता हायब्रिडायज जावपाक, म्हणजे मल्टिप्लाय जावपा खातीर. तो रेडियोएक्टिव प्रोब ते DNA बरोबर एड जातलो और RNA बरोबर एड जातलो आनी तो कॉम्प्लिमेंटरी DNA ताका फॉर्म करतलो. ओके, आनी तो मागीर कसो डिटेक्ट जाता हायब्रिडायज जाल्ले कारणान युजींग द ऑटोरेडियोग्राफी. The clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film. So जो जीन म्युटेड आसा तो फोटोग्राफीक फिल्माचेर अपियर जावचो ना. आनी ते आमकां कशें कळटलें, आमी रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब ताका लागून घालता. सो बिकॉज द प्रोब वील नॉट हॅव कॉम्प्लिमेंटरीली विथ द म्युटेटेड जीन. आतां जेन्ना तो आमी प्रोब एड करता रेडियोएक्टिव, ताका कॉम्प्लिमेंटरी जीन आसना. सो तो प्रोब आमकां समज तो रेडियोएक्टिव मॉलिक्युला बरोबर जॉइन जाता तो आमकां दिसनाच. सो द क्लोन हॅविंग म्युटेटेड जीन वील हॅन्स नॉट अपियर ऑन द फोटोग्राफीक फिल्म. सो जेन्ना तेजी ऑटो रेडियोग्राफी घेतली तेन्ना तो म्युटेटेड जीन्स थंय अपियर जावचे ना, बाकीचे सगळे अपियर जातले. सो दिस इज द प्रिंसिपल यूज इन द PCR. नाव नेक्स्ट मेथड इज द ELISA. is based on the principle of antigen-antibody interaction. Or principle very important, हाजे चड question जाता. ELISA is based on the principle of antigen-antibody interaction. Now what is antigen-antibody? So समज आमकां कोणी इन्फेक्ट केले, पॅथोजनान खंयचे इन्फेक्ट जाले जाल्यार आमचे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता आनी ते पॅथोजना बरोबर फायट करता. Similarly the same principle is used in ELISA. ELISA is a plate which is again used to detect the wavelength in the instrument. I will show you the picture. Now infection by pathogen can be detected by the presence of antigens, that is proteins, glycoprotein, etc., or by detecting the antibodies synthesized against the pathogen. Understood? Infection by pathogen, जे जो pathogen infection करता तेचे कशे डिटेक्ट करतले, can be detected by the presence of antigen. तेजे एंटीजन्स प्रेजेंट, म्हणजे त्या पॅथोजनाचे एंटीजन्स जेन्ना प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स ऑफ ग्लायकोप्रोटीन, और हो एक आसा मेथड्स एंटीजन प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथसाइज अगेन्स्ट द पॅथोजन. पॅथोजनाचे अगेन्स्ट जे एंटीबॉडीज फॉर्म जाता ते डिटेक्ट करता. सो कशे डिटेक्ट करता ते पळोवया आमी. सो दीस इज द ELISA प्लेट. हे ELISA प्लेट खूब वेल्स आसता. ओके, आनी वेल्सान ह्या सॅम्पल घालता. सो सॅम्पल घातल्या कारणान कितें करता ते एंटीबॉडीज और एंटीजन्स प्रोड्यूस करतले आनी ते मशिनान डिटेक्ट करता एट वेवलेंथ, एट अ पर्टिक्युलर वेवलेंथ. आनी ते रिडिंगा वयल्यान आमी सांगूंक शकता की ते पॅथोजन तेतून प्रेजेंट आसा काय ना तो सॅम्पलान, म्हणजे तेजें इन्फेक्शन आसा काय ना तें आमी सांगूंक शकता. ओके, सो आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दीस 2 methods. सो कितले आमी मेथड शिकली मॉलिक्युलर डायग्नोसिसान. सो मॉलिक्युलर डायग्नोसिसान म्हणजे मॉलिक्युलर टेक्निक्स यूज करून आमी खंयचे खंयचे डिसीज
ट्रीट करूंक शकता ते शिकले आमी. सो 2 मेथड शिकले आमी, एक पॉलिमरेज चेन रिएक्शन, सेकंड एलिसा. ओके. सो पॉलिमरेज चेन रिएक्शन आसा तो खंयच्या डिसिजान यूज करूंक शकता आमी, बॅक्टेरिया, वायरसीस, पॅथोजन, देन HIV in AIDS patient and the mutated gene in cancer patient. So very important. And so हो कितें करता त्याचो प्रोसेस पळयले आमी. सो कसो तो रन जाता PCR मल्टिप्लिकेशन करता. सो आनी सेकंड वन इज द ELISA. So ELISA is based on the principle of antigen antibody interaction. So again a small amount of sample can be used to detect the presence of pathogen. So हे 2 मेथड आमी यूज करूंक शकता to detect the presence of pathogen. Okay. So I hope you have understood. If you have any difficulty, you let me know.